आज पेट्रोल डिझल वाडले. आज जे पर बॅरल जे रेट आसा आमकां मेवता इट हॅज टू कॉस्ट 38 रुपीज पर लिटर. आज जे आमकां सामान्य आमचे गोंयकाराक जे डिझल व पेट्रोल 30 आनी 8 रुपयांनी येवपाक जाय आसलें, पूण आज पळय खंय पावला ते 100 रुपयांचे पावला. हे उरले ते सगळे टॅक्सीस तशेंच आनीक 2 रुपया वाडयल्या. वयता थिंगा लुटमार जाल्या. लुटमार हे सरकाराक जे मनशान आज सांगलां तर वयता थिंगा आज हे वाडयला, सिलिंडर वाडयला, वयता ते आज चोरपाक लुटमार कशें जाला. करप्शन एट द हायस्ट लेवल. जे जावं जॉब स्कॅम जे करप्शन खंय ना म्हूण ना. आज हो करप्शनाचो सरकार आज लोकांक तशेंच जे BJPचे मंडल जे बायलो आसा तांकां हे अवेरनेस हे तांकां कळोंक, कित्याक ती भोंवता जे BJPचे झंडा लावन जे BJPचे मंडल लोक आहा ते बायलांक जे कन बायलांक हे खबर आसूंक जाय आज कितें रेट खंय पावल्या ती. सो तांकां लागून हे हांव मागता जे BJP तांकां मातशें गिन्यान येयल्यार. BJP को फेंक दो. BJP को फेंक दो. BJP को फेंक दो. ₹50 वाडयले सिलिंडराचेर. सिलिंडर वाडोवन 870 रुपयांचेर हाडलो. हे मोदी सरकार सत्तेर येवपाक 2012 रथयात्रा काडिल्ली. परिवर्तन हे परिवर्तन करतात तुम्ही. 870चेर सिलिंडर पावयलो. आज गरीब लोकांक सोसायटीन पयलीं जो काँग्रेसीच्या टायमार केरोसीन मेळटाले ते बंद केले तांणी. आज सरकारान तांकां रेशनाक वळवळायला आणि लाकडां आता ही लाकडांच्या लोकांची पाळी आयल्या. हे सरकार गरीब लोकांचो म्हणून सत्तेर आयलो. काल तुम्ही पळयला आसतले BJP दिवस स्थापना दिवसाक झेंडे लावपाक मंत्र्यांचे बंगले पळयले आणि गरीब लोक बाबडे कार्यकर्ते झेंडे नळ्याच्या घरात लायताले ते पळयले. हे डिफरन्स हांव गोंयकारांक सांगता. अजून टायम वचूना. 27 हांकां दाखोवन दियात. ही पळपाळी ना जाल्यार तुमचेर येतली लोकांचेर. आज हे मिनिस्टर हांच्यो गाडयांची नांवां पळयात. हे खंय पावले ते आणि गरीब लोक खंय पावले ते पळया. हो मोदी सरकार गरीबों का सरकार म्हणून आयलो. गरीब लोकांक पिळटात. हे BJP सरकाराचे दाखोवपाचे दात एक आणि खावपाचे दात एक. हे मिनिस्टर लूट मारपाक लागल्यात. स्वताची पोटां भरतात. हांकां सिलिंडर कॉमन लोकां खातीर हांकां प्रायस देवपाक जायना. हे वाडयतात. दुसरे म्हणल्यार राशन सारखे मेळना. आज म्हारगाई डाळ तांदूळ खंय पावला पळय आणि खंयच्या गरीब लोकांचे सरकार म्हणटात तुम्ही. BJP को फेंक दो. BJP सरकार BJP को फेंक दो. BJP को फेंक दो. BJP को फेंक दो. आमका नका. BJP सरकार आमका नका. BJP सरकार आमका नका. BJP सरकार आमका नका. BJP को फेंक दो. BJP को फेंक दो. एक दो
को फेक दो आमका नका आमका नका बीजेपी सरकार आमका नका आमका नका आमका नका बीजेपी सरकार आमका नका गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट आणि आम्ही GPCC की लोकांक दाखोवपाक आनी सरकाराक मात तरी चुरचुरे दरा हे गरीब लोकांचे हे सिलिंडर 870 रुपया हाडपाक तांकां बाबड्यान त्रास कशे पडटा तुमकां पडपाना फरक हे मिनिस्टरान हे आमदारांक पडपाना पूण हे गरीब लोकांची काकूट करा हे खातीर आमच्या बीजेपीच्या ऑफिसा मुखार प्रोटेस्ट आमी दवरला पळयात व्हडले भवनां बांदली म्हणून तुमी मनीस जावचे ना हे गरिबांचे चुरचुरे मात तरी करात BJP government is, you are, instead of concentrating on corruption, rapes, increase in prices, you all are focusing on all the divisive politics, trying to divide people, trying to divert their mind, trying to polarize the Hindus. This will not do. Focus on the main points. Now, just like Savio said, I want to ask this Cinderella and all her the Mahila ladies, the BJP Mahila ladies, where are you all now? Muh mein dahi jam gaya? Where are you all? You all only take big groups of ladies, put those sashes on, go and organize events, give them saris, tell them I'll do this, I'll do that, all fake promises. Where are you all now when the prices have increased? Doesn't it affect your house? Are you all thinking of the middle class ladies? The rich can afford. What about the poor ladies? Is she supposed to concentrate on her family, or is she supposed to concentrate on doing your events? Her husband, poor fellow, works and comes. She wants to save some money. Some houses take 2 cylinders per month. What is she supposed to do? Do those ladies ever think of it? Do they come on the roads when the rape cases are there? When minor girls are being raped, do those same ladies come out? Is this the Achhe Din that is promised to us? आयज आमकां बायलांक आयज रस्त्यार येवपाक पडला एक कारण कित्याक लागून ही म्हारगाय इतली म्हारगाय वाडल्या हांव म्हणटा सरकाराक दिसना हे बायलांक त्रास जाता पळय ते आयज सिलिंडर हो खंय पावलो एक फावटी म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार हे बायलांनी खंयचे पयशे हाडपाचे बायल घर सांबाळटली काय हे सिलिंडराची पयसली आयज 1,500 गव्हर्मेंट बायलांक दितालो 1,500 तो आयज पासून सारको लोकांक मेळना ह्यो 1,500 जर DSS मेळटा ते 2,000 ते सुद्दां सारकें मेळना घरांत तर एक म्हयन्याक 2 सिलिंडर लागता जाल्यार 1,700 रुपया हे खंयचे पयशे येतले हे गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय BJP सरकार लोकांक लुटपाक भायर सरला पळय तो तेणी मातशें विचार करपा जाय बाबा हे बायलांक कितले त्रास जाता बायलो घर चलयतले भुरग्यांचें शिक्षण करतले काय हे सिलिंडर ही म्हारगायेचेर पळयतले हेजेर मातशें सरकारान लक्ष दिवन जाता तितले हे सिलिंडराची रेट आनी ही म्हारगायेचेर कमी करपाक देव बरें करूं. एक दो बीजेपी को फेक दो